एवं स्वागत करूँ रेवरेंड लतिका सागर। समस्त नमस्कार। प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर गौरव हेउ जे प्रभु मते आज आउ थरे सुंदर सुजोग देइछन्ती आपण मानक सहित मिसिबा पाए प्रभुकर वाक्य को शेयर करिया पाए। तेणु प्रभुଙ୍କ नामर धन्यवाद। गालातिया मंडली निकट को प्रेरित पाउलंकर पत्र तार 6 पर्व आमे पढ़िबा तार 11 पदरू पढ़ुची। देख किपरि बड़ बड़ अक्षर रे मोर निज हस्तरे मु तुमମାନଙ୍କ निकट को लिखुअछि, जो मैंने बाह्य कर्म द्वारा सुख्याति पाइबाक इच्छा करती से माने तुम्ह मानक सुन्नत हेबा पाई बाध्य करती। ख्रीष्टଙ୍କ क्रूस हेतु से माने जेपरि ताड़ना भोग न करती केवल एथि निमंते ताहा करती। कारण जो मैंने सुन्नत विधि समर्थन करती से माने निजे सुधा व्यवस्था पालन करती नहीं, बरं से माने जेपरि तुमମାନଙ୍କର शरीर संबंध रे गर्व करि पारंती एथिपई से माने तुम्भମାନଙ୍କୁ सुन्नत कराइबाकू इच्छा करती। किंतु आमମାନଙ୍କର प्रभु जीशु ख्रीष्टଙ୍କର क्रूस व्यतीत आउ काहिरे दर्प करिबा मो ठारू दूर रे थाओ। ताहांक द्वारा जगत मो प्रति ओ मो जगत प्रति क्रूस रे हत होई अछि। मो से 14 पदटी को आउ थरे पढ़िबा को चाहूची। किंतु आंभ मानक प्रभु जीशु ख्रीष्टंकर क्रूस व्यतीत आउ काहिरे दर्प करिबा मो ठारू दूर रे थाओ। ताहांक द्वारा जगत मो प्रति ओ मो जगत प्रति क्रूस रे हत होई अछि। ये प्रार्थना करो। दयालु स्वर्गस्थ पिता प्रभु, तुम्हें पवित्र अति पवित्र प्रभु, तुमर वाक्य आमान को सब बळे कथा कुहे, ता आमान को हृदय को स्पर्श करे, आमान को परिवर्तन करे। प्रभु तुम से वाक्य पाए आमे तुम नाम धन्यवाद दौछु। आमे एठी जो माने बसिछु आमे अनेक स्वीकार करिवो, समस्त आमे स्वीकार करूछु। प्रभु तुमर वाक्य कि प्रकार आम जीवन को आसिला, पुणे आमान को एक नुआ परिचय देला, तही पाई आमे तुम नाम धन्यवाद दौछु। प्रभु एतळे मोर समस्त अयोग्यता सत्य मु प्रभु तुमर पिलामानक सहित तुमर वाक्य को भांगिबाकू आसीछि। प्रभु तुम्हें मोर सीमितता जानियछ, तुमर अनुग्रह तुमर आशीर्वाद मते दियो, मते स्पर्श कर। प्रभु मोर शब्द संयोजन रे समस्त रे तुमर उपस्थिति मो जीवन रे दे, तुमर आत्मांकर शक्ति रे मते परिपूर्ण कर। मोर चिंता को सरल भाषा रे कहिया पाए तो मते समस्त प्रकार वोकाबुलरी दियो। ए समय को तुम हाथ रे समर्पण करूछु। पुणी मध्य जते जण उपस्थित हेछु आम समस्त समयटी एक आशीर्वाद रो समय कर। त्राणकर्ता प्रभु जीशुंक नाम रे प्रार्थना करूछु, आमीन आमीन। आमी जानिछु जे ए पत्रटी प्रेरित पाउलंकर पत्र, आ से जेतले बंदी अवस्था रे थिले सेही समय रे से ए पत्रटी को लिखुछंती। आ ए पत्रटी लिखिबार विशेष उद्देश्य जे से तांकर प्रचार जेतले से आरंभ करूथिले से समय रे से गालातिय प्रदेश को जाइथिले आ सेठी केतेक अंचल रे से प्रचार करिथिले आ मंडली सब स्थापन हेइथिला। आ से प्रचार समय रे से प्रचार करी आसिला परे बंदीशाला रे अछंती, सेही समय से शुणुछंती जे केतेक निजको ख्रीष्टंकर सेवक बोलाउथिबा लोक माने से माने जाई के कोन करूछंती ना से सत्यता को जहा से प्रचार करिथिले
तार विकृत अर्थ करुछंती। आ सेमानकर थिला जे परित्राण पाए केवल ख्रीष्टଙ୍କ ठारे विश्वास और अनुग्रह यथेष्ट नुहे, मात्र प्रत्येकଙ୍କୁ मूसांकर जो व्यवस्था रही ताको पालन करने को हब। आ सेमानକୁ एक प्रकार व्यस्त करुथिले, विप्रोध करुथिले। आ पाउल जे से मंडली को गठन करिथिले तांको मनरे निश्चय सेति पई दुख आसीथिबो। सेटा साधारणतः से प्रकार हुए। एटा चिंता कला लोक मोर कार्य जीवन गोटे कथा मु चिंता करूथिली। थरे जने स्पीकर आसीथिले, मु झारसुगुड़ा रे थिली। आ तांको प्रचार करिवा पई कोहा गला, तांको डका हितला प्रचार करिया पई। आ मु बसी थाए साइट रे, आ से प्रचार कले। आ किछि समय कला परे मु मोर हाथ टिके कहली, एक्सक्यूज मी, मते टिके आपनकर बाइबल वर्स मते टिके कहि परिबे कि को स्क्रिप्चर पोर्शन एबे कोट कले। आ सी मते कहले जे सेटा आपनक बाइबल रे नाही। आ मु तांको कहले हाथ जोड़ी कि प्लीज डोंट प्रेज व्हाट इज नॉट इन माय बाइबल। आ मु प्रभुंकर धन्यवाद दिए जे मोर मंडली मध्ये मो संगे ठिया हेले से दिन संडे गोटे वर्शिप सर्विस सेटा जे अनेक समय आमको से प्रकार अवस्था मध्य दे ए दिन मानकरे गति करने को पड़ुछि। मु जाने ना आपण माने केते से विषय रे सतर्क अछंती। अनेक समय रे आम घर को भी केबे केबे के माने आसंती कहती जे आमे आपन को संगे किछि शेयर करबा को आसीछु। आमु कहे कौन शेयर करिवे नहीं, आमे विश्व मंडली रो आसीछु, किए कहे आउ को मंडली रो आसीछु। आमे आपन को संगे महामंडली रो आसीछु। आजिकली गोटे ग्रुप बाहर छी। आमु कहे थैंक यू, मते सुनिबा को नहीं, मोर समय भी नहीं। समय थिले तो सुनंती, आ मु ताको एवॉइड करे। आमु तापरे सुनिबा को पाउछि से दिन जने मिशनरी आसीतला हम घर को, से कहूतिले कि प्रकार भावरे से माने घर घर मान को जाई कि तांकर निजर से वाक्य माने जोटा से माने विश्वास करूछंती ताकू कहि कि लोकन को भुलौछंती। आ तांकर डॉक्ट्रिन की प्रकार आ ए सब सुनिला बेले मनरे कष्ट आसे। आ विशेष करी यदि आपण माने पालक हेइछंती, प्रचारक हेइछंती, जन को प्रभु को पाक आनी मंडली को गठन करने को चेष्टा करुछंती, आ जदि सेठी किए बालुंगा आसिकी बुणी दिए बहुत कष्ट हुए मनरे। आ एटा थिला प्रेरित पाउलंकर से प्रकार एक चिटाओ जो ठीक से निजे मंडली स्थापन करिथिले। आ से कोन करुथिले ना ए समय से बंदीशाला रे अछंती। आ अनेक लोक आसिकी से माने कहउछंती जे मूसांकर व्यवस्था पालन करिवो, सुन्नत हबो इत्यादि। आ ता विषय से कहउछंती। आ ए अंशर जेतबेले 6 पर्व को आमे देखुछु से समय से कहउछंती जे मु देख किपरि बड़ बड़ अक्षर रे मोहर निज हस्त रे मु तुमान को निकट को लिखु अछि। बड़ बड़ अक्षर रे मोर निज हस्त रे तुमान को निकट को लिखु अछि। आ एटा जेतबेले मु पढुथिले, जेतबेले आमे कोनोसी गोटे पेपर पढु, जदि किसी गोटे ब्लॉक लेखा ही था ताको आमे टिके बेसी ध्यान देउ जे काहे कि एटा ए प्रकार अक्षर लेखा हला। आ तार निश्चय किछि अति गुरुत्वपूर्ण विषय रही छे बा किछि जे अंडरलाइन करा जाई थाए ताको मध्य आमे ध्यान देई थाओ। आ एठी से प्रकार भाबरे प्रेरित पाउल गालातिया मंडली को लिखुछंती। आउ से कहउछंती जे मुडे निजे लिखुछि। सेतबेले कि जे आमे अनेक पत्र देखो जोटा कि से अन्य मान को द्वारा लिखित करिछंती, मात्र एटा सो इम्पोर्टेंट एते एक जरूरी पत्र थिला। आ के कहते कि तांकर के जाने दृष्टि शक्ति थिला, व्हाट एवर इट इज से लिखुछि मु बड़ बड़ अक्षर लिखुछि। आ जोठी से शब्दटी आसुछि आमे मन रखिबा जे इट गॉट सम इम्पोर्टेंट मेसेज।
କୌଣସି ଗୋଟେ ଏକ ବିଶେଷ ସମ୍ବାଦ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ବାହ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା କିପରି ଲୋକମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ଲେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାର ସେ ଯୋଉ 14 ପଦଟି ମୁଁ ପଢିଲି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବାର ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଅ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା କୃଷରେ କଣ ମୋର ଦର୍ପ ରହିଛି କି ମୋର ଦର୍ପ ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ରହିଛି। ପାଉଲ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଫିସି ତାର 2:8-9 ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଠି ଲେଖା ହଉଛି, କାରଣ ଅନୁଗ୍ରହରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ତୁମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ, ତାହା ତୁମମାନଙ୍କର ନିଜ ଠାରୁ ହୁଏ ନାହିଁ, ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, କ୍ରିୟା କର୍ମରେ ନୁହେଁ, ଯେପରି କେହି ଦର୍ପ ନ କରେ। ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ବିଶ୍ୱାସିନୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଯୋଉମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଆମେ କ୍ରିୟା କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଯିବା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଅନେକ ଧର୍ମ କର୍ମ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ନୁହେଁ, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ, ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବାକୁ ହବ। ଆଉ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ ହେତୁ ସେ 6-14 ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ପଢୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କୃଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହିଁରେ ଦର୍ପ କରିବା ମୋ ଠାରୁ ଦୂରରେ ଥାଅ। ଆଜିକାଲି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯଦିଓ ଅନେକ ଗୁଡିଏ ମତ ଆସୁଛି, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ଧାରଣା, ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଭ୍ରାନ୍ତ ପ୍ରଚାର ହେଉଛି, ତଥାପି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହଉଛି ଗୋଟିଏ ଦର୍ପର କାରଣ କରିବାର ଉଚିତ ହଉଛି, ତାହା ହଉଛି କୃଷ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଏଇ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଦର୍ପ କରନ୍ତି। କେହି ଦର୍ପ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପ୍ରଚାର କରିପାରନ୍ତି, କେହି ଦର୍ପ କରନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିଛି, ସେମାନେ ଖୁବ ସୁନ୍ଦର, ସେମାନେ ବହୁତ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରିପାରନ୍ତି ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଲୋକ। ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦର୍ପ ଆସିଥାଏ, ଗର୍ବ ଆସିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରକୃତରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପରିଚୟ ପାଇଅଛୁ, ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଦର୍ପ କରିବା, ତେବେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷରେ କେବଳ ଦର୍ପ କରିବା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୃଷ ବିଷୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ଏଇ କୃଷ ଇଜ ନୋନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଅସ୍। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ କୃଷ କଣ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ରୋମିଓ ଶାସକ ମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଥିଲା ଯେ ଯୋଉମାନେ ନିହାତି ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀ, ଜଘନ୍ୟ ପାପ କରିଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢାଯିବ। ଆଉ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢା ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଏ ଯେ କେଉଁ କୃଷ ଉପରେ ଆମେ ଦର୍ପ କରିବା, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 19:18 ଲେଖା ଯାଉଛି, ସେଠାରେ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କୁ କୃଷରେ ଚଢାଇଲେ ଓ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଚଢାଇଲେ, 2 ପାଖରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଓ ମଝିରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ଅନେକ ଗୁଡେ କୃଷ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥଳର କୃଷକୁ ଅନାଇବାକୁ ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ସେଇ କୃଷରେ ବିଦ୍ଧ ହେଇଥିଲେ ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କଣ କର ନା, ସେଇ କୃଷକୁ ତୁମେ ଅନାଅ। ଅନେକ ଗୁଡେ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ମଧ୍ୟରେ, ଅନେକ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନେ କେଜାଣି ନିଜକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳର କୃଷକ ଯାହାକି ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ବିଷୟରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାବରେ କଥା କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ବେଳେ
ଥରେ ମତେ ପ୍ରଭୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଥା କହିଥିଲେ, ତାକୁ ମୁଁ ଟିକେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସକାଳ ଗିର୍ଜା ପରେ ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲି, ଆଉ ସେଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଥମ ସଣ୍ଡେ ଥାଏ, ପ୍ରଭୁ ସରିଥାଏ। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ନେଇକି ମୁଁ ଗୀତ ଗାଉଥିଲି। ସେଇ ଗୀତଟି 126 ପୃଷ୍ଠାର ଗୀତ, ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର। ଆଉ ସେଇଟା ଗାଉ ଗାଉ ତାର ପ୍ରଥମ ପଦକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆସିଲି, ମୁଁ ଖାଲି କହିଲି ଯେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ତାର ଭାବ ଟିକେ ବତେଇ ଦିଅ, ମତେ ଟିକେ କହିଦିଅ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁ, ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦୟା କର, ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଆଉ he revealed himself to us, ସେ ଆମକୁ ପ୍ରକାଶନ ଦିଅନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କେବଳ ସେଦିନ ଦେଇନଥିଲେ, ଆଉ ସେଦିନ ସେ ମତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଏଇ ଗୀତର ପ୍ରଥମ ପଦରେ ସେ ମତେ କଥା କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ମୋର ବାଳକ ଜୀବନର ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଭାବୁ, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ବାଳକ ପ୍ରଚାରକ, ଯେ ମୋର ଯଥେଷ୍ଟ ହେଇଛି, ଆଉ ମତେ କିଛି ଶିଖିବାର ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରକୃତିରେ ଚାହୁଁ ସେ କଥା କୁହନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଟିକେ ତାକୁ ଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ଭଲ ଗାୟିକା ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ମତେ ଟିକେ ଗାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ଗାଉଛି। ଚାହାରେ ଚାହାରେ ନର কালবরে চুড়ে, চাহারে চাহারে নর তোমুক তিলাগি প্রভু ক্রুশ কাঠে ঝুলে, চাহারে চাহারে নর কণ্ঠর লতিকা শিরে শোভুছি মুকুট সরি, নিবারে নরক কিসে যুগল কর বিস্তারি, বিন্ধিছি দারুণ প্রেক চরণ যুগলে, চাহারে চাহারে নর তপত রকত ধার শ্রীঅঙ্গ পড়ুছি ঝরি, বিশ্বর লাঞ্ছনা পরা দিয়েছি বক্ষ বিদারি, অধরে করুণা ধারা প্রেমরে উছুলে, চাহারে চাহারে নর কালবরে চুড়ে, চাহারে চাহারে নর। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଜଗତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଅଛି ଯୋଉଟାକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାହିଁବା ପାଇଁ ହୁଏ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୃଷକୁ ଚାହୁଁ, ଦେଖୁ ଯୋଉ କୃଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦର୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଆମମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାନ୍ତି। ସେଇ କୃଷରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ କୃଷ ନଥିଲା। ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କର ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କଣ୍ଟାର ଲତିକାକୁ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଯୁଗଳକୁ ହାତକୁ ବିସ୍ତାର କରିକି ନରକକୁ ନିବାରଣ କରୁଥିଲେ। ଯେପରି ଆମେ ସମସ୍ତେ ନରକକୁ ନ ଯାଇ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଅଧିକାରୀ ହେବା, ତାକୁ ସେ ସେଇଠି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶରୀରରୁ ସେ କଣ କରୁଥିଲେ, ରକ୍ତ ଟୋପା ଟୋପା ହୋଇ ପଡୁଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଅଧରରେ ପ୍ରେମରେ ଉଛୁଳୁଥିଲା। କି ପ୍ରକାର ତ୍ୟାଗ ସେଇଟା ଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ସିଏ ଜଣେ ଫାରୁସୀ ଥିଲେ, ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ଥିଲେ। ମାତ୍ର ଯୋଉଦିନ ସେଇ ପ୍ରେମ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆସିଲା, ଯୋଉଦିନ ସେ କୃଷର ପରିଚୟ ସେ ପାଇଲେ, କହିଲେ ମୋର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯଦି ଖାଲି ଦର୍ପ କରିବି, କୃଷରେ ମୋହର ଦର୍ପ ହେଉ। এই କୃଷର କାର୍ଯ୍ୟ କଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ, ମାତ୍ର ଥରକୁ ଥର ମନେ ପକାଇ ଦେଲେ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଟିକେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସେଇ କୃଷ ମନୁଷ୍ୟର ପରିତ୍ରାଣ। ପୁତ୍ର ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କୃଷକୁ ଯାଇ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ମିଳାଇଲେ। ପାପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳାଇଲେ। ନର୍କଗାମୀ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ମିଳାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିନାଶରୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଜୀବନ ଦେଲେ। ଆମକୁ ଆମେ ସେ ବିନାଶରେ ନହୁ, କାରଣ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନରକ ନିବାରଣ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ବାହୁକୁ ଦେଇ ସେ କହିଛନ୍ତି ନରକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆଉ ସେଇ କୃଷ ହଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଦର୍ପର କୃଷ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ ଯୋହନ ତାର 3 ପର୍ବ 14ରୁ 15 ପଦରେ, ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବାହାରେ ରହୁଥିଲେ ପ୍ରାନ୍ତରରେ, ସେଇ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ନା ସର୍ପ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ଦଂଶନ କଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ଯେ ତମେ ଗୋଟେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ନିର୍ମାଣ କର, ଉଚ୍ଚ ଦଣ୍ଡରେ ରଖ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯାହାକୁ ସାପ କାମୁଡୁଛି, ସେଇ ସର୍ପ ଦଂଶନ କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ସେ କୃଷକୁ ଅନାଇବ ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଲେଖନ୍ତି, ପୁଣି ମୂଷା ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାନ୍ତରରେ ସର୍ପକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଅବଶ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠାଯିବେ। ଯେ କେହି ତାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଯେ କେହି ସେଇ କୃଷକୁ ଦେଖିବ, ଯେ କେହି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଡକୁ ଅନେଇବ, ସେ କଣ ହବ ନା ସେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବ, ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବ। ସେଇ କୃଷ ଆମକୁ କଣ କରେ ନା ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମରିଯାଏ, ଆମେ କହୁ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଯାଇଛି। ଆମର ପ୍ରଚାର କରୁ, ହେ ଭାଇ ମାନେ ଆମେ ଭରସାହୀନ ଲୋକ ନୁହଁ, କାରଣ ଆମେ ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରୁ, ଯଦି ଆମେ ମରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିବେ। ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇ ମରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଉଠିବେ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେ ଭରସା ରହିଛି ଯେ ମରଣ ଆମଙ୍କର ଶରୀରକୁ ସିନା ନେଇପାରିବ, ମାତ୍ର ଆମର ଆତ୍ମା କଣ କରିବ ନା ସେ ସବୁଦିନ ସେ ଅନନ୍ତ କାଳରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ତାର ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଭରସା ରହିଛି। ଆଉ এই କୃଷ କଣ କରେ ନା ଶତ୍ରୁତାକୁ ବିନାଶ କରେ। ଆଉ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ମିଳନ ସ୍ଥାପନ କରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ କୌଣସି କାହାକୁ ବି ବେଶୀ ପର୍ସନାଲି ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ କୃଷ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରୁଛୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରେୟାର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆସେ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଣ୍ଠେଇ ପଡୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। କାଲି ଆମର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଅଛି ସାଲେମ ଗ୍ରୁପ, ଆଉ ସେଇଠି ପ୍ରାୟ 10:30 ବେଳେ ଜଣେ
गोटे मेसेज पठेले आ कहले जे आसु आमे छत्तीसगढ़ पाई प्रार्थना करिबा कारण आपण माने समस्त निश्चय जानती 1 तारीख रे जो से मानकर दलबद्ध हेइछंती आमे दी जण मोर स्वामी हमर एई बखरा रे आंठे पड़िलु आ प्रार्थना कलो प्रभु तुम वी डू नॉट नो देम आमे सेमनको जानि ना हो सेमनको केबे देखि ना हो सेमनकर परिस्थिति केबे बुझि ना हो किंतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर प्रेम हेतु वी बिलोंग टू इच अदर आमे सेति पई कहू विनय भाई वीरेंद्र भाई आमे से प्रकार एड्रेस करो आमे कहनो मिस्टर सो एंड सो नहीं जेतु प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर रक्त रे से आमान को कौन करिसंती ना आमान को से भरोसा देइछंती जेते बेले आमे ईश्वरंकर प्रभु यीशु ख्रीष्टंकर से क्रूस को देखो से समय आमे ईश्वरंकर प्रेम क्षमा आ मोर पाप निमंते तांकर बलिदान को स्मरण करे अनेक समय जो प्रार्थना करूं अनेक विषय थाए किंतु केबे केबे मोर तो से प्रार्थना हुए प्रभु तुम से क्रूस को अनेवा को मते तुम्हें साहाय्य करो से क्रूस मोर दर्पर कारण प्रभु मु कौन से क्रूस रे दर्प करूछि कि तुमर प्रेम तुमर क्षमा तुमर बलिदान मो पाई आवश्यकता आज मध्य रही प्रभु आउ से क्रूस को जीवा द्वारा मोर दर्पर कारण हेले कारण मु आउ नो बडी हेली नाही मु आउ जगत रे आउ से प्रकार भाबरे परिचित हेली नाही से मते एक नुआ नाम देले जहा कि रोमियो पुस्तक रे लिखा जाए आमे तांको आब्बा पिता बोली डाकुछु से हमर बाबा हे जैसंती आमनकर पिता ही जैसंती आ आमान को से संतान रो अधिकार दे अछंती आमे अनेक छु वी आर प्राउड अबाउट आवर फादर्स नहीं हमर पिला माने कहंती मो बापांक पाई मो गर्वित के कहू जे मोर आमे पिला मान को देखि के कहू जे आई एम प्राउड अबाउट यू आज तो सान पिला कि हमर जो माने स्कूल जाउ छन तंगर सेटा को से माने बहुत खुशी हे जानती जे मो पाई यू आर फीलिंग प्राउड मोर प्रिय माने से क्रूस को जेतोला आमे ओनाओ ताहा आमानकर दर्पर कारण हुए कि आमे कोन सेथरे दर्प करू कि आ जेतबे से क्रूसर दर्प रे करिवार हमर आरंभ करि दो जगतर समस्त विषय आम दृष्टि रे नगण्य हे जाए तुच्छ हे जाए ए क्रूस मन को कौन सिखाए यह मन को सिखाए मोर पतित अवस्था रे ईश्वरंकर प्रेम केवल ईश्वरंकर प्रेम ते सिखाए नाही जेपरि मो कहूतिले मोर सह मानव को प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्ट से दिन तांकर पार्वती उपदेश रे कहूतिले तुम जदि आसुछ कोनोसी नैवेद्य नहीं आ मने पड़ुछि तुमर भाई विरोध रे तुमर किछि रही अछि तेबे तुमे जाओ प्रथमे ता सहित मिलित हुओ आस आ तुमर नैवेद्य तुमे उत्सर्ग कर आज आम मध्य कौन से प्रेम कौन समस्त संग आम करूँ कि ना आम क्रूस रे दर्प करुछु सिना हेले क्रूसर से जो अर्थ हाँ मु परित्राण पाई हेले मोर विरुद्ध रे जो मान सहित मोर किछि किछि शत्रुता रही मु तांको कौन क्षमा करूछि कि प्रभु ईश्वर से क्रूस रे दर्प रही केवल ईश्वर को प्रेम करवा ता नुहे मात्र आमान पाखरे आमान सहित जार अमिलन भाव रही कष्ट कर सेटा बहुत कष्ट तापाई प्रार्थना करी हुए आज प्रार्थना करी हुए मोर प्रिय माने से समय प्रभु आमान को शक्ति दियंती मिलनर भाव आनिबा पाई मो जीवन अनेक गुड़े कहानी से प्रकार रही अनेक गुड़े परिस्थिति रे प्रभु मते ताहा शिखैछंती जो माने केबे केबे विरुद्ध रे जानती
ସେମାନଙ୍କୁ ମୁହଁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ ନାହିଁ। ଆଉ ମୁଁ କହେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ। ତାଙ୍କର ନାଁ ଧରି ଧରି ମୁଁ ଥରକୁ ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଆଉ କହେ ପ୍ରଭୁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଦେଖିବି ଆଟଲିଷ୍ଟ ଗିଭ୍ ମି ଆ ସ୍ମାଇଲ। ସେ ମତେ ନ ମନାଉ, ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ପଚାରିବାକୁ କେମିତି ଅଛ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାଗୁ, ସେ ଆମକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। କ୍ରୁଶରେ ଦର୍ପ କରିବାର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ଏହା ଶିଖାଏ ଯେ ସେ କଣ କରିବ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମକୁ ମିଳନର ଭାବ ଆଣିବା ପାଇଁ। ରୋମୀ ତାର 3 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜର ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କୁ ରକ୍ତର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆମ ସହମାନବକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ କ୍ରୁଶରେ ଦର୍ପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ, ତାହା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ। ମୁଁ ଚାହେଁ ମୁଁ କ୍ରୁଶ ପାଇଁ ଦର୍ପ କରିବି, ମୋର ଆଉ ଜଗତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ତା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ବିଷୟର ଜରୁରତ ରହିଅଛି, ଏକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ଆଉ ଯାହା ଗାଲାତୀୟ 2 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ତାହା ହଉଛି ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଶରୀରରେ ଥାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଅଛି, ତାହା ବିଶ୍ୱାସରେ କରୁଅଛି। ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଅଛି। ମନେ କରିବା କି ଆମେ କେବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ହତ ହେଇଛୁ? ଆଜି ସକାଳେ, ଆଜି ଦିନରେ ମୁଁ କଣ ତାହା କହିବି କି ମୁଁ ଆଉ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୋ ଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିବି ଯେ ମୁଁ ହତ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ସେ କ୍ରୁଶରେ ଦର୍ପ କରିବି। ଆମେ କହୁ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଶକ୍ତି ଦିଅ ତୁମ କ୍ରୁଶରେ ଦର୍ପ କରିବା ପାଇଁ, ମାତ୍ର କେବେ କେବେ ଆମର ଉଣା ପଡ଼ିଯାଏ, ଆମେ ଦର୍ପ କରିପାରୁନା, କାରଣ ଆମେ ଆଜି ଯାଏ ମରିନାହୁଁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନଉଛୁ, ଆମକୁ କୁହାଉଛି ଯେ ଆମେ ପାପ ପ୍ରତି ମୃତ, ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଆମେ ଜୀବିତ ରହୁଛୁ, ମାତ୍ର ସତରେ କଣ ଆମେ ମରିଛୁ କି? ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହତ ହେଇଛି, ମୁଁ ଆଉ ଜୀବିତ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୋ ଠାରେ ଜୀବିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଦର୍ପର କରିବାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଜୀବନରେ ପାପରୁ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ ହେବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସହମାନବକୁ ପ୍ରେମ କରିବା। ଆଜିକାଲି ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ସବୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଥରେ ଥରେ ମନେ ହୁଏ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ କୋଉଠି ଆଜି ଅଛି? ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉ ଅଳ୍ପ କେତେ ଜଣ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃଷକୁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ତାର ବାର୍ତ୍ତା ବାହକ ହେଉଛୁ, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୁତେ ମୋ ସହିତ କ୍ରୁଶରେ ହତ ହେବାକୁ ହବ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ, ସେଇ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରି ଆମେ କ୍ରୁଶରେ
प्रभु सत्य हत हुए जो क्रूस आमनकर परित्राण आमनकर आनंदर कारण है से आमे दर्प करिबा कारण से क्रूस रे जे आम अति निष्पाप थिले तांको ठारे कोनोसी दोष नथिला पवित्र ईश्वरंकर पुत्र से क्रूस को गले पुणी आमनक रक्षा करिया पाए से अपना सर्वस्व दे देले से क्रूस को आमे ग्रहण करू पुणी जो परित्राण दे अछंती ताको अनुभव करू करू प्रत्येक दिन ईश्वर सहित मिलित हो सह मानव सहित मिले तांकर गौरवर कारण हो पुणी आमे मध्य जेपरि प्रेत पाउलंक सहित कहवा जे मु ख्रीष्ट मु प्रभु जीशु ख्रीष्टंक क्रूस व्यतीत आ काहिरे दर्प करू नाही मो ठारू ताहा दूर रे थाओ प्रभु आम समस्त को से शक्ति दियंतु जेपरि प्रभु आमन को आशीर्वाद करिवे तांकर गौरव पाए प्रभु रे दर्प करिवाको आमेन।